Doon sa isa ka asawa or sa isa ka babae o isa ka inahan nga naatay ka og galingong income. Nganong makaingon jud ko nga mas maayo gyud naatay ka og galingong kwarta. Kay bisan pa og imong bana maghatagan sa imong kwarta, bisan pa ang imong nay nag-support nimo nga muhatag sa imong og kwarta, glahir gid guys kung ikaw gyud mismo ang gasweldo, ikaw gyud mismo ang ga-income. Lahir gid kaayo kay kanang wala kay kahadlok nga mo gasto sa imong kinitaan ug wala pug kay kaikob nga mo gasto. Pero guys, kung igo ra ka nagdawat sa kwarta nga hinatag sa imuha, naa kay control sa imong kagalingon ba, maulaw ka mo gasto, maulaw ka mo palit. For example, na kay gusto paliton, magpanuko ka kay dili man gud na imong hinaguan, bagas anong hinatag lang sa imuha, no? So kita na mga asawa, kita na mga nanay, kita na mga inahan, mas maayo gyud naatay ka og galingong kita, naatay ka og galingong income. Kaya pumasok ako sa pagbablog, pumasok ako sa pagko-content creator kasi sa kagustuhan or sa isa ka pangandoy nga basin di ay diri sa social media makasweldo pug ko. Pareha sa Pikas po, no? Sa Pikas kay nagsweldo magyud ko sa Pikas ug naka-experience gid pug ko og dako nga sweldo nga nadawat sa isa ka buwan. Basin ang nangyari sa kabila ug ang akong sweldo didto, ang mga dagko nga sweldo didto, basin di ay pud ma-experience pud nako diri sa Facebook. Kaya guys, kung ikaw hindi ka pa nag-umpisa na hindi ka pa pumasok sa pagko-content, sulay lang gid siya, pero dili gid siya basta-basta, lisod kay siya trabahoon, kay dili man ta sikat ug dili pa ta mga anak og celebrity nga dali ra gid ta kaayo mag-viral ang atong mga video. Tiyaga rin atong puhunan dire, magtiyaga ta ug makipag-connect ta sa mga uban na content creator, engagement gid guys, og paghimo og mga original content. Kaysa paghimo natong original content tay isa ana nga mo click, isa ana nga mo viral, mao na siya ang mahimo natong hagdanan para mo success ta sa atong pagko-content, sa mo success ta sa atong pagbablog ug makasweldo na ta. Kasi kitang tanan ning sulod gyud ani nagpabaga tagnaong aning pagbablog sa kagustuhan nato nga magkaroon ta og sariling kwarta o magkaroon tag sariling income o magkakaroon ta og extra income. Maura gid na siya guys. Kaya guys, kung kani nga video niagi ni sa imong wall, tan-aw pud in taon ug suportahi pud ko sa akong journey sa pagbablog. Kay dako kay nagbatabang sa ako ang imong pag-like ug ang imong pag-follow ug ang imong pag-share ug labi na ang pagtan-aw nimo permi sa akong mga video. Makatabang na nako guys para maabot nako ang akong mga pangandoy. Salamat guys og God bless sa inyong tanan. Dasal ko po sa lahat na nanonood sa aking mga video na more blessing pa na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Thank you guys. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Bye!